الآن هذه عقيدتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ديسي وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكرا وإذا ابتلي صبرا. O seu dito وإذا ابتلي صبرا significa e daqueles que quando são testados pacientam. Na língua dos árabes, as-sabru huwa habsu nafsi, significa capacidade de privar a alma anil jaza'i, da aflição, quer dizer falta de paciência ou a impaciência, incapacidade de suportar. قال تعالى: قالوا لو هدانا الله لهديناكم. Aqueles que entrarão no inferno dirão uns aos outros: لو هدانا الله, se Allah subhanahu wa ta'ala nos guiasse, لهديناكم, guiar-vos íamos, quer dizer os mais fortes dirão aos mais fracos. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. Desse أجزعنا, quer haja desespero, aflição, impaciência da nossa parte. أم صبرنا, quer haja paciência. وأخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد بسند صحيح عن مجاهد. Há uma passagem que constou Imam Ahmad rahimahullah no seu livro Az-Zuhd, segundo Mujahid rahimahullah. Mujahid, dos grandes alunos de Ibn Abbas e Ibn Umar, disse: قال عمر, disse Umar radiyallahu an, وجدنا خير عيشنا الصبر. والأثر علقه البخاري. Disse Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu: vimos que, ou seja, passamos a saber que o melhor da nossa vida é a paciência. Noutra versão, bis-sabri, quer dizer, adquirimos o melhor da nossa vida por meio da paciência, através da paciência, mediante a paciência. Disse Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah no seu livro Al-Fath, Fathul Bari, volume 11, página 303, da edição As-Salafiyya. Disse: وأخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق أحمد كذلك، وأخرجه عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد من وجه آخر عن مجاهد به، وأخرجه الحاكم من رواية مجاهد عن سعيد بن المسيب عن عمر. ديسي: والصبر إن عدي بعن كان في المعاصي. Quer dizer que se depois de sabr aparecer an, as-sabru an, aí fala-se de você pacientar naquilo que faz parte do pecado. Quer dizer não cometer o pecado. وإن عدي بعلا كان في الطاعات. E quando aparece as-sabru ala ou sabrun ala, aí fala-se da paciência naquilo que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que você deverá pacientar ou ter paciência em tudo quanto alegra Allah subhanahu wa ta'ala, sobre as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Aí você diz as-sabru ala kada. Disse Ibn al-Qayyim rahimahullah, dos sábios colocava no seu bolso pedaço de folha que em cada momento tirava e olhava, e lá vinha escrito: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا أي نراك ونحفظك فلا يصلون إلى مكروهك. شاهد disse: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. Disse o Sheikh rahimahullah subhanahu wa ta'ala: وإذا أذنب استغفر. E que te faça daqueles que quando cometem
um certo pecado, imploram o perdão. Imploram o perdão, pedem a Allah subhanahu wa ta'ala o perdão. هكذا حال المؤمن كلما أحدث ذنبا استغفر ربه وأناب. E é desta forma que deve ser ou que deveria ser um crente. كلما أحدث ذنبا, sempre que for pecar, pede a Allah subhanahu wa ta'ala perdão. وأناب, e volta para Allah subhanahu wa ta'ala arrependido. Disse Ibn al-Jawzi rahimahullah subhanahu wa ta'ala: وَمِنَ الصَّفْوَةِ أَقْوَامٌ مُذْ تَيَقَّظُوا مَا نَامُوا. E há uma elite, quer dizer que dentro de uma sociedade há melhores pessoas. Aquelas pessoas, أَقْوَامٌ مُذْ تَيَقَّظُوا مَا نَامُوا, aqueles que desde que acordaram, manamu, nunca dormiram, wa mudh salaku ma waqafu, e desde que começaram a caminhar para Allah, para Tawhid, para Sunnah, para o caminho certo, ma waqafu, nunca pararam. Fahammuhum su'udun wa taraqqin, o objetivo deles, a maior determinação que eles têm é sempre ascender. كلما عبروا مقاما رأوا نقص ما كانوا فيه. Sempre que atravessam uma etapa, uma fase, um estágio para o outro, olham para trás e veem que, subhanallah, ontem estive mais diminuído, mais defeituoso que hoje. Fastaghfaru. Aí eles pedem a Allah subhanahu wa ta'ala o perdão. Parece isso no Sayyid al-Khatir, página 366 até 367. Número 1206. Darul Qalam, uma obra publicada em 1425. Disse Ibn al-Jawzi rahimahullah subhanahu wa ta'ala: Kalamuka maktubun, ó ser humano, o teu dito, maktubun, é registrado, wa qawluka mahsubun, e o seu dito será julgado, wa anta ya hadha matlubun, até onde disse walaka dhunubun wa ma tatub, e com tantos pecados que tu carregas, não te arrependes. Wa shamsul hayati qad akhadhat fil ghurubi, sendo que o sol da vida está quase no ocaso, o que quer dizer que o ocaso de sua vida está próximo. Fama aqsa qalbaka min bayni al-qulubi, que coração mais duro tu tens. Isso consta no livro At-Tabsirah, volume 2, página 256, Darul Kutub al-Ilmiyah, uma obra publicada em 1406 da Hijra. Quanto ao dito do Sheikh rahimahullah subhanahu wa ta'ala, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah: wa idha adhnaba, adh-dhanbu adhnaba af'ala min adh-dhanbi. E adh-dhanb significa ma'siyatu rabbi, é o pecado, é quando aquele pecado tem a ver com Allah subhanahu wa ta'ala, aquele delito tem a ver com Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akbaru dhanbi, e o maior pecado, huwa shirku billah, é shirk, a idolatria. Quanto ao dito do Sheikh استغفر، الاستغفار هو طلب المغفرة من الله. Istighfar é você pedir a Allah subhanahu wa ta'ala o perdão, é simplesmente
para Allah subhanahu wa ta'ala diretamente. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi." Eu pedirei perdão a Allah subhanahu wa ta'ala a vosso favor. Disse Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu." Ele pediu perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Disse Allah subhanahu wa ta'ala: "Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru Allah." Pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala diretamente. Agora, o dito de Allah subhanahu wa ta'ala, "Wastaghfara lahumur rasul", significa o profeta pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala para eles, e não eles pedirem diretamente perdão ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Lawajadullaha tawwaban rahima." Aí é só mesmo para Allah subhanahu wa ta'ala. E disse: "Waman yaghfiru dhunuba illa Allah." E quem é este que pode perdoar os pecados? Illa Allah, excepto Allah, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aslul ghafri at-taghtiyatu was-satru. A origem de al-ghafr, esta palavra ghafr, ghain fa ra, ghafara. At-taghtiya é você tapar algo, was-satru, e esconder algo. Wa yuradu min al-istighfar. Por isso mesmo, esta derivação, al-istighfar, a palavra istighfar, do árabe ghafara. Quando você diz astaghfirullah, quer dizer atlubu minhu wa as'alu Allah tabaraka wa ta'ala an yastura ma adhnabtu. Allah subhanahu wa ta'ala esconder o que você praticou do pecado, esconder o seu pecado. Wa an yatajawaza anka ma ajramta, perdoar-te no sentido de não te castigar, e que com isso Allah subhanahu wa ta'ala possa te tolerar. Wa huwa duna tauba, não chega a nível de tauba. فالله عز وجل هو الغفور وهو الغفار وغافر الذنب أي الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-ghafur, é o perdoador que perdoa muito. Wa huwa al-ghaffar, o mesmo significado. Wa ghafiru dhanbi, o mesmo sentido. Ai as-satiru li dhunubi ibadihi, aquele que perdoa os pecados dos seus servos. Al-mutajawizu an khatayahum wa dhunubihim, aquele que tolera, desculpa as suas falhas, seus pecados, suas fraquezas. Falaysa kullu man istaghfara kana ta'iba. Portanto, nem todo aquele que pede perdão a Allah subhanahu wa ta'ala é ta'ib, considera-se arrependido. Fa inna at-tawbata ma'naha, porque o arrependimento dentro de Sharia significa ar-ruju'u ila Allah min al-kufri ila al-islam, é você voltar ou voltar-se para Allah subhanahu wa ta'ala min al-kufri ila al-islam, saindo do kufr para o islam, wa min al-shirk ila al-tawhid, e do shirk para tawhid, wa min al-bid'ati ila sunnah, e de bid'a para sunnah, wa min al-ma'siyati ila al-ta'ah, desta forma dos pecados para a obediência. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Ghafiri dhanbi wa qabili tawbi." Ghafiri dhanbi wa qabili tawbi, separou entre ghafiri dhanbi wa qabili tawbi, separou entre istighfar e tauba. Quando você faz tauba, Allahu azza wa jalla aceita o seu arrependimento, seu tauba. E quando você pede perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala aceita também. E tauba está acima do istighfar, da forma que eu já disse. Portanto, istaghfar Allah
significa pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala ou implorar a Allah subhanahu wa ta'ala o perdão. Agora, quando você diz taba ila Allah, significa arrependeu-se. Isto é, voltou-se para Allah subhanahu wa ta'ala. Digo, وهذا حال الموحد قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ordena que os crentes digam La ilaha illallah e percebam e pratiquem La ilaha illallah, que é Tawhid. Depois a pessoa implorar a Allah subhanahu wa ta'ala o perdão. Wallahu a'lam. E no hadith al-ilahi diz Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. نرى إمام مسلم رحمه الله desta forma hadith Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, número 2687. Aquele que diante de Allah subhanahu wa ta'ala for aparecer com pecados que quase enchem a terra, la yushriku bi shay'a, que no entanto não cometeu shirk, laqituhu bimithliha maghfirah, então Allah subhanahu wa ta'ala perdoará todos os seus pecados. Walhamdulillahi rabbil alamin.